आज तो भाभी के लूट करके ही जाऊंगा। भाभी जी, वो भाभी जी दरजा तो खोलो, देखो कौन आए है। এত রাতে কে আসতে পারে? কে তো মনে হচ্ছে কোনো চোর। भाभी जी मैं चोर नहीं हूँ, आपके लिए पार्सल है। আরে ইন্ডিয়ায় তো আমার কেউ আত্মীয় নেই, আপনি কি আনবেন আমার জন্য? कैसे रे भाभी भाभी, আমি आपका देश की हूँ, মানে আমি আপনার দেশের। শালা ইন্ডিয়ান চোর, আগে তুই বাংলা শিখে আই বিয়াদব, এত রাতে পারছেন না? अबे साले, तू दरवाजा तो खोल, मैं तेरी बॉयफ्रेंड हूँ, तू मेरे साथ नहीं কথা বলেगा। আরে শালা তুই, তোকে আমি বয়ফ্রেন্ড বলে মানি না শালা বিয়াদব। तू जब मुझसे प्यार करती थी तू नहीं जानता मैं इंडियन हूँ। আরে বইরা ঘাটা, শাখা জানলে কি তোর সাথে প্রেম করতাম? তুই যে আর সিটা। अरे चीट करने का बाजा भी है, तुझे बहुत कम बयसी है, माने बहुत छोटो। ওরে বইরা ঘাটা, শাকে বাংলা শেখ, তোরা তো আমি বাংলাই শেখাতে পারি না। मुझे तू नहीं चाहिए, मैं तो तेरे चूल छड़े टकला बना के ही जाएगा। যা বাক টাকলা কে নাতি মেরে বাপ।